langin anak dalam dohisleun dohin pidi Yosua. Jadi minggu pilahai kita cantene musamata teku opo renget sini Yosua lada regu bangsa Israel sakit. Pa kita can minggu di fene Yosua tongi renge mangkali entah ketongi tu regu bangsa Israel di do nak tanggung jawab di do hati reng di do opo na bangsa at sini itu lalan opo sira ladu puna isa pa mangkali kita bisa odo kana hanado mapuna beta mo bo opo siu itu bangsa dido lala dan tongi sira pelawan sira berkutu sira pakai opna lihat wahan mo itu hadido dan muna tiri matregu bangsa ia gambita bu kita can opo renge prepala renge tene baram takomo pa opo siu renge puna isa tuhana opo nak sniu tu Yosua nado sebenarnya ini. Opo nak sniu dido, musti Yosua teregu bangsa Israel ladu rogo fidi netan kana andi, netan henti opo basadia utesiradi, netan hadi opo batahu la utesiradi filim nase Abraham hede di gian haik opo tahu bu opo hukum mohede pahana opo pasafene napo selahet la renga huken netendi la bangsa Israel. Itu kita nambeta endohin fidi ada gebar polo geran rua sira iko dus endohin netendi sira oli gandi sira rokor gerano petu gebar polo sira pake opo naliat wahan mo sira odotane rama sira hansiak mata fidi netendi itu geba neten duan dido sirahat dakun petu sinukut hatongi hatirin ada dupuna boli rogo beta mo petu sira odo fene rama sira hansiak mata fidi neten di geba rua ba hadi pakai opan aliat wahan pai hadi geba rua dido sanne sahadi Yosua sahadi Kaleb. Sira rua ba itu bo bangsa Israel di sira can geba polo nunu story sira pake Yosua tu Kaleb mo petu apa fasafene etagam dido nasa bala dido rama sira mata fide na kamangin pa apa fene rama nasi momorin sakit tem drogo netendi petu hana musun polpa beuk siratea fidi ena kamangin rahek panas sebaladi siramata hansia fidi ena kamangin itu nasa memorin nasir la dorogo neten kana ana pa Yosua la da trigu sirapa opo si Yosua na gando ringe prepa kai musti punaten do prepa kene kai musti puna geba posan ti kan musti puna geba faran ti laku parhuda neten odihan siak mo opo prepa pene kai musti sendohi open aliat wahan adi boleh kuresen hana yang ngesniu tido makali dabe hatirin bu pa eta kai odo nambiri nam kawasan hewa tido resen puna beta mo bu open alaladi lasira barap pakai signun para nan hewa open alaladi lasira bisa pakai opo wani hadi opo siu kringefene kan musti sendohi yang lihat wahan kan musti nambe tahansia hadi ya bapuna utukimi di pidi neten Mesir di pidi enakamangin hansia dido ya keterigu kimi pa ya kepuna la kimi suba pina neten na sama neten kana anak tongi jahu kelakini wahani hadi opo siuk Yosua na bukan larenge puna geba faran bu larenge puna geba ditewa open lihat wahan tu taringe tewa open lihat wahan
bisa ringe tewa opo na kawasa. Biar sirang kawasa sama bu rama opo na kawasa trigo sira. Opo bisa puna mata kan siak hadiring betahu tu sira di. Petu langina na kita lama dohi sleun dohin video Yosua na. Jadi tudi opla salah story tu Yosua di Yosua tongi ringe siu bangsa di tene beton telo hede teme kita lama sogo wa Yordan lama robene tendi barama kita haune tendi bu sirapuna gamdi mo hede do Yosua ringe siu gebarua ladu iko sendohi netendi pilpilik ringe sendohi netendi ringe siu gebarua di ladu sendohi netendi pas foto tongi kota Yeriko tu kota Yeriko di do kota sahadi berangin tu wa Yordan pa ada yaglidu na kita na eta ada neten lama soga wai di do kini kabatenik ya dole di Yakob na kimi papa gamdi eta kita soga di wai kabudi maka baneten di gamdo neten lange sogo snaba wai snaban jadi kota Yeriko di do kota sahadi berang itu wai snaban jadi eta sira soga wai di do kota Yeriko di do berangin badi. Jadi eta siram suka iko video rahek pidi neken Kanaan di do mesti sira iko dulheu Yeriko peni. Jadi sama rahek gamna kita nan penana berang itu wae tasanam suka iko di Batu Karang do mesti ringe iko dulheu kita nan penana. Jadi sira tewa tasiram suka hau nete di hansia do mesti sira mulai pidi Yeriko peni. Modo rama sira kami iko fidai Batu Karang sira lapar huda netendi burama ada geba sakit kedi pemerintah ada bisa mau jadi sira mulai fidi mesti sira mulai fidi Yeriko bu Yeriko na do resen sira tongi ko tahat sira puna boli sira ladu rogo gamdi sir bangsa Israel tu senang Jepang atau Hansia sira ladu rogo neten di gamdo bisa mau tu ada boli wahani hadi Yosua ringe siu gebarua ladu iko sendohi neten di bais foto tongi kota Yeriko. Itu kita lama kita lama baca ayat usia di Yosua pasal 2. Maaf Tuhana yang kebaca tuliat lawe doa penalit wahana ada tuliat nama hede bu rama yang coba terjemahkan tongi. Jadi Hana Yosua pasal 2 di ayat insian. Kemudian dari perkemahan di Sitim, Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Kanaan. Kedua orang itu diperintahkan untuk menyelidiki negeri Kanaan dengan sembunyi-sembunyi, terutama sekali kota Yeriko. Maka pergilah mereka ke kota itu dan menginap di rumah seorang wanita pelacur bernama Rahab. Raja kota Yeriko mendengar bahwa pada malam itu ada orang Israel yang datang memata-matai daerah Yeriko. Maka raja mengutus orang kepada Rahab untuk menyampaikan perintah ini. Keluarkan orang-orang yang menginap di rumah itu. Mereka adalah mata-mata yang datang untuk menyelidiki seluruh daerah Yeriko. Jadi gebaruana sira iko di Yeriko tongi sira roga di subahadi mengkali gibasia ba tewa dan sira rogo petu sira tea di humasa bu latu di kota Yeriko di dorenge chan tene ada gibasu batina petu renge si gebaro ladu iko di tina dina huma pa renge siok pene kupsuba gebaro hadi rogo tanam huma di petu tina di renge sade gamna. Memang ada orang datang ke rumah, jawab Rahab, tetapi saya tidak tahu mereka dari mana. Mereka sudah pergi tadi
sudah pergi tadi pada waktu mulai gelap sebelum gerbang kota ditutup. Dan saya tidak bertanya kemana mereka pergi. Tetapi kalau mereka cepat-cepat dikejar, mungkin masih dapat disusul. Padahal Rahab sudah menyembunyikan kedua mata-mata itu di bawah tumpukan rami di loteng rumahnya. Jadi tina di ringas ada feneresen langina di do ada gibarsia final. Ya katewa matak mo seredige bapido payanika motongi busa pepedi do iko. Tulim hawen di do iko. Itu eta kimi te hosira do makali bisa kimi do hosira. Jadi besok kimi ko rabo-rabo lah. Kita hoge barodi. Padahal Rahab di ringa puni ge barodi bisa kaloteng ada sia ringa waha fidi pa ringa puni ge barodi fidi yorkolon di hadiring bawah di itu kita baca header. Maka berangkatlah utusan-utusan raja itu meninggalkan kota setelah mereka di luar, gerbang kota ditutup. Mereka mencari kedua orang mata-mata itu sampai ke tempat penyeberangan di sungai Yordan. Jadi Gebro Iko, du suba kota di satu fidi temdu trego suba hadi la gebasa bara rogo suba mohe, tubeto, petu sira, teho Gebro di duhama fadi sepe suba di wasna bandi bu dupa mo. Kita baca ya. Malam itu sebelum kedua orang mata-mata Israel itu tidur, Rahab pergi ke loteng dan berkata kepada mereka, "Saya tahu Tuhan sudah memberikan negeri ini kepada kalian. Semua orang di sini takut kepada kalian. Kami sudah mendengar berita mengenai bagaimana Tuhan mengeringkan laut Gelagat di depan kalian ketika kalian meninggalkan Mesir. Kami juga sudah mendengar bagaimana kalian membunuh Sihon dan Og, kedua raja bangsa Amori itu, di sebelah timur sungai Yordan. Begitu kami mendengar cerita-cerita itu, kami menjadi takut sekali. Semua orang-orang kami hilang keberaniannya karena kalian. Tuhan Allahmu sungguh Allah yang maha kuasa di langit dan di bumi." Jadi tu di betu di do Rahab renge ke hasalot tengdi pa renge sore tu baruana. Pa renge sore tu sirafane renge tewa ne opo hukene tendi la bangsa Israel hai. Renge tewa sira geba Yeriko lawan opo beta mohe. Tu eta oplasala renge fasa gamdi hai do tetap bangsa Israel di seradupa. Pa renge prepa pene kami hansiak can hai. Kami can hai. Hansiak hadi oplasala bapuna untuk kimi suba di Mesir di do opo puna pa wae bu sehet saman la kimi bisa sogo fidi masih bohin di fidi net mangin petu tongi kimi suba berangin netena ada laturua sira suba ladu musleli kimi bu opo bantu kimi pa kimi mata di barua di tu sirang gepang atau di adido bukan kimi mo tu hanado aplasala na kawasa pa kami hansiak can hadi kami tewa pa kami takko dengan mangaku gambita pa Rahab na ringe prepa peneresen aplasala kimi opo dido ringe opo pesen kisah surga baitongi tinajunana. Hadi Rahab mengaku wahani hadi wahan ringe pakai opo gamnado itu ringe sebagai barodimo ringe poni ke barodi tu ringe te wahan hana hansiak nado hai aplasala nalale ringe te wa ringe pelawan to ramat tongi ringe mhewag du patau Petu ring tongi makali hana ya kebaca mobu makali ya kedohi ba gebarua di sira hekat tu betu dihe bu sira suba pidi subuhat mo tu trego hai petu
tetap pada gibademen hamasira petu rahap nahuma nado brangin tu fat adi petu ringa jandela di do gandi pidi fat adi kakun. Jadi ringa egu tali pa ringa pihi pi gamdo tape brang tu jandela di petu ge baru di siratoho pidi tali di pidi kakun di teme siraheka. Bu sira iko mahede di do rahap ringa lah lagi baru di amhana tu ringa kene ramak oplasala hukene tena la kimi do yakolaha bisa pidi kimi ana yako bantu kimi hai jadi yakolaha kimi baraglidu kya kamo kimi na beta hadi ya bakuna ute kimi na petu fido kimi kadu la kimi parhuda netena do kimi bara mata yakmo kimi bara mata yang humalanen mo itu gebar di eru pasira kene dia ta kai tu kana kawai tan siak kai musti kala brau sira lakini han siak pidi kana mu humana petu eta sane fina humalala nado kami mata ge basamo buata eta sane fidi huma kakun hadido ringan tanggung jawab hewa sira mana gandita petu sira toho pa duheka petu kita baca hede di barua anak ke story laute Yosua di anak di ayat 23. Lalu kedua orang mata-mata Israel itu turun dari pegunungan dan menyeberangi sungai, kemudian kembali kepada Yosua. Semua pengalaman mereka laporkan kepadanya. Kemudian mereka berkata, pasti Tuhan memberikan seluruh negeri itu kepada kita. Semua orang di sana takut kepada kita. Jadi ya odo sirnun endohinado menarik. Apalagi kita banding sirnun esorinado tu gebar polo betuleg di betuleg do gebar polo geran rua sira iko sendohineten di pa gebar polo nun story di do boho tiring sira faneresen neten di gosa puano fidi neten di do gosa tirin bu gebar fidi do hatakun pa marogo beta mo tamo tu mata kita sepo bu gebarua na do sira rogo kota sa petu latu hama sira la mata sira musti fonik sira musti heka tu beto hansiak na do megetirin fidi pengalaman gebar polo di. Jadi ya do gebarua na sira pengalaman di do lebe dako fidi gebar polo di bu sira prepa la Yosua di gando pujo oplasala tu rama resen kami parhuda neten di itu sira di entako tirin tu kita na. Jadi ya udah gebarua na do resen sira pakai apa tu resen tu biar sira pengalaman na do dako tirin bu sira odo idimo sira tewa ba opo na kawasa na opo kuna tohonu te sira mata mo sira bisa oli di Yosua bisa sira sorry sira pengalaman di sira prepene resen na do rama opo ring kuna tohonu kita sira pakai opo na kawasa petu sira lalu soga wai di bu sira soga wai di do pas tu sira musun hadi wai jagahat jadi finatong ya odo lala denen etagam di bulan Juni Juli dekat dengan tiren petu fina wai kago di bisa hatiren petu sira hansiak ladu soga wai di rogoneten di do sira puna gando puna beta mo bu baiklah kita baca ayat Hosiana Hanafi di pasal 3 di ayat 9. Lalu Yosua memanggil orang-orang Israel dan berkata, mari dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Apabila kalian maju nanti,
Tuhan pasti mengusir orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Dan pada waktu peti perjanjian, Tuhan semesta alam menyeberangi Yordan mendahulu kalian, kalian akan melihat bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kalian. Sekarang hendaklah kalian memilih 12 orang, seorang dari setiap suku bangsa Israel. Nanti apabila para imam yang memikul peti perjanjian Tuhan menginjakkan kakinya ke dalam air di sungai Yordan itu, arus airnya akan terputus. Air yang mengalir dari hulu akan terbendung di satu tempat. Pada waktu itu sedang musim panen dan sebagaimana biasanya air sungai Yordan meluap. Ketika orang Israel meninggalkan perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam berjalan lebih dahulu sambil membawa peti perjanjian. Dan sewaktu imam-imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air sungai, seketika itu juga arus sungai itu terputus. Jauh di bagian hulu sungai airnya terkumpul di Adam, sebuah kota yang terletak di sebelah kota Sartan. Air di bagian hilir yang mengalir ke laut mati terputus sama sekali sehingga umat Israel dapat menyeberang di atas tanah kering berhadapan dengan kota Yeriko. Para imam yang memikul peti perjanjian itu tetap berdiri di tengah-tengah sungai sampai seluruh umat Israel tiba di seberang. Jadi, apa na ring siut sira la dusa gawai di bu sira puna gamdo ring siut sira kene rama kini musti rama yang ikoleu dido geba imam pa geba imam sira la duleba tabut enahudi petu dido geba imam odi sira la du sogawai di petu du pehewai di pe to ramak waidi gamdi hekat saman samaraha gamdi fidi Mesir di la gamdi tidak dido waidi gamdi mano mohe gamdi da puna heset betu filau dido waidi mano sepa hansia la bisa sira sogawai di fidi waibohim pahadido da puna itan utesira tongi tene opo puna tohon utesira pa hana dosa marahe gamdi betule di renga puna tu Musa buhana renga puna tu Yosua pahana tongi bangsa Israel bisa tewa peneresen opo renga sini Yosua na ladagati Musa tu Yosua na puna samarahe gamdi Musa bapuna balbalagdi jadi sira bisa tewa matak-matak hana do opo sadia Yosua lada triku bangsa Israel sira bisa gamdi barang tak mau tu sira tewa kene opo triku sira heda pa hana tabun enahudi ikoleu sepe sira suba fidi wai titifundi teme bangsa Israel sira hansiak soga wai di itu geba hansiak di hasepo teme geba imam rihatongi namaki jadi sekapuna gamita pa gandi geba prapadi geba imam mau sira leba tabut enahudi hadi tongi gamdi etan tene opo rengi trigu sira tu hadi bisa kita banding gamdi sira iko di Mesir di tabut enahudi ada mahede bu yang trigu sira di dot oplastala dengan puna lakan gandi lokon hadi iko saminat di sira hadi do oplastala dengan trigu sira di ba rengi tongi bantu sira di sira iko gamaki di waidi itu di dua heka di bangsa Mesir itu hanabu gambita tongi itu makali aku baca ayat itu sih ada hana di pasal 4 di ayat 20 di situ Yosua menyusun ke-12 batu yang diambil dari dalam Yordan. Lalu Yosua berkata kepada umat Israel, di kemudian hari apabila anak-anakmu
menanyakan tentang arti dari batu-batu ini. Beritahukanlah kepada mereka bahwa umat Israel menyeberangi sungai Yordan ini di atas tanah yang kering. Ceritakan kepada mereka bahwa Tuhan Allahmu mengeringkan air sungai Yordan itu untuk kalian sampai kalian semuanya tiba di seberang, sama seperti Ia mengeringkan laut Gelaga untuk kami, supaya semua orang di dunia mengetahui betapa besarnya kuasa Tuhan. Dan dengan demikian, kalian akan menghormati Tuhan Allahmu untuk selama-lamanya. Jadi, karena Yosua dengan siu gibar pologeran rua, lah geba ensian egu tu fatu ensian kidi walalen. Itu do egu fatu ensian kidi walalen di do egu gamdi nankahan pafidi gebar pologeran rua tisuna fatur pologeran rua di do sira la dupuna fat do buak fatro di fidi lange etan ene opo bantu sira sogawaina paring puna la sira iko fidi waibo hindi tu biar waihad bu opo puna la bisa sira sogo fidi net mangindi. Paring tenerama eta videolea seminat kimnim anato nika kimi do eta na do na kenek di gando do rama musik kimi do anado da baringat kita tu opo na kawasa tu betele di do opo ring puna la kita rogo netena itu jadi makali Yakob baca ayat di gamita ba bu yakam suka peglina roin hede peglina tambah la endohina na bisa tambah glina untuk kita endohina na kenek dido sebenar gamdo. Jadi kita can hana endohin opo ringep suba bangsa Israel di neten Mesir sepetem ringe kuna tohon na sira iko fidi masih boh hindi bu sira suba aki dido sira fido fidi ena kamangi sira fidi ena kamangi di gehan musum polpa septem opo puna etan bisa sakit dengan puna lawayor dan di bisa sehat samang sira sogo di net mangin pa bisa sira rogo netan kanaan di parama opo ringe bantu sira hede lah sira bisa hau neten di hansia karena kita can hede endo hindi bu ya udah yang spot tiring di do kita mesti tewa kene hansia kadi bajadi nado anawahan opo na kawasa bangsa Israel sira puna isa mo sira sohi opo ba sira opo na lale di do la sira tewa hansia nado wahan opo sira puna bangsa dido wahan opo na kawasa piling betu bala hede dido opo ringep sini Abraham bu Abraham naksugidi anak inggoa sira puna bangsa di wahan tenik wahan opo turing na kawasa di ringep puna la biar sara di ring anak inggoa bu ringep puna la dabana anak adido di opo bukan manusia na kawasa mo petu hana tongi gamdi opo batahu laut Abraham balbalak diri ngepenerana yang punya kana anak laute kana menoh nanati bu ada giba duan di haike ada giba tea fidine tendi fina prefatene ada bansar pito tea fidine tendi haik bansar pito di hansiek sira hat saliak sira faran saliak fidi bansa Israel itu sira dido bansa siapa sira bisa perhuda bansar pito di gando kuna beta mo bu opo fene rama ya kuna tohno tekini rama yako yaha bansar gera na di hansiak tu sira di do nebe bohon tiri tu sira tea fina netenagian haik bu sira pelawan yako rahit itu sebenarnya yako sabar tiri tu sira puna dosa hadi do feeling nasa di Abraham di hadido gamdi musun utun pasa gamdikta bu opo di rengesa bartire bu ana slehet jadi opo fasatane ana musireng
tu kebau tu bangsa Kanaan dia. Itu jadi bangsa Israel sira duhane tendi bukan karena odo kana ya ke musik sira puna yang bangsa sini sira di dogo satiring gam di mo opo hukane tendi laut bangsa Israel di wahan bangsa Kanaan di newe bohon tiring pa dengan sabar tiring bu na ada selehet video opo fasatane musti ringe tatik pau peto ringe ya bangsa itu pidinatan kanan pa dengan hukaneten di sakitlah bangsa Israel bu jadi mesti kita tahu karena sebenarnya gebaduan di dosane bukan bangsa Kanaan bukan bangsa Israel gebaduan di do oplas kala paringa hukaneten di lagi baro hai pina lalatan hewan wahni hadi opom suka lah sira na beta hadi wahni hadi sira puna etan tufat adi lah bangsa memorin tongi bisa tewa karena sebenarnya hansiak nado bukan karena kita mau bukan karena kita nan farang kita nan kawasa wahan kita nage badofo mau hansiak nado wahan opo puna opo hukela kita na ringe puna lawai di sehet saman ringe hansiak nado wahan opo petu siratongi musti odo gos-gosa opo ringe suba bangsa pita fidinatan Kanaan di wahan tenik wahan sira lewat bohon petu fidilia samenat hadido bangsa Israel natong sira musti odo gos-gosa sira tia finanete nabu neten duan dido oplas kala bukan sira mo petu eta sirnu na newen di fidilia samenat samara hagam di bangsa Kanaan do gando bisa sira tia fidinatan di hadapi mo tia beta mo jadi hanado mesti sira na beta neta nado opo nake hana opo hukela kita bu eta kita newe bohon samara hagam di bangsa Kanaan di do rama opo ringe subah kita kina neta natong samara hagam di ring bapuna tu bangsa Kanaan di wahani hadi sira puna etan pa eta kimim ana to nika do mesti kimi prepa kene hansiak nado bukan karena kita bu wahan opo itu hadi do daspoto tiren jadi eta kita odo saki kita nana newen benima kita tongi mesti odo gos-gosa jadi bisa kita belajar di rua kina ayat na jadi kita mesti jaga kita mesti dohi braji apa nak lihat wahan uti kita na anak tu dote kita dohi la sira salak mau dorama sira tewa gando sama raha kena bangsa Israel na eta anak tu nikah gamdi fatur na kene di gando kan kayak anak teh dekat tewa mo eta sira sa de gando bisa sira tewa salak mo jadi mesti kita egus lehet mesti kita peglina la ana tutongi biar tulia gamdi sederhana ba bu dago salah sira tewa biar sira tewa hansiak mo bu rama sira tambahat bisa sira tambah tewa ana do na connect di gando bu kita mesti beraji la kita do ya apa na lihat wahan itu sira pa tongi kita mesti order di kita nenewen gos-gosa tongi gamdi ana ya kebanding kane yang gibana tenduan di dosanya oplas kala jadi sira rogo neten di do bu tetap sira mesti order sirnun nenewen binimak di sira newe paspela rahi beta mo di neten di mesti sira hai oponake lihat wahan pa abido das foto tipo que kita tongi barasa pikir kita order fane mau yaku pakai opo hike pa yaku dufa selamat hike po setpo kan di mau tu opo nalalen di do la kita bisa
pakai ringe by hiring na lihat wahan jadi kita na newen isina lea di do kita na beta opo lea di kita odo kita na punat wahan atau ya punahana do hana bisa pingkelo penganti mo kita selalu mesti odo lah kita bisa walgosa opo lalen kita bisa seba opo tu kita nanam punat wahan pahadido dam huna bu das foto tiring untuk kita jadi hana kali bisa kita banding opo berapa fene video geba ringe pakai opo Yesus do hadido kita kaba fene ringe lomon fehu lomon fehu di do nak nek di gamdo jadi kita banding kita nana newana kita melomon do gamdo bisa kita mambam lomon bisa kita iko hike bisa kita sorry bisa kita punai puna beta isa mo mesti kita ajar denen kita ajar iko kita ajar story kita ajar di kita nan amaro inaro kita puna ior di gamdo gandi masa inanti bisito dope nanti hansir di do mesti kita ajar atau kita ajar mo kita tewa mo petu fidi atau kita melomon fehu di do gandi tatongi kita mamba pakai opo Yesus di do kita gandi anamerang tewa isa mo kita tewa ba kita perlu ajar kita perhatikan kita can dia baru hadi tewa opo naliat Tuhan go sahai hadi makali pakai opo gian hai kita ajar fidisira do sebenar kita newena do gando kita ajar fidisira kita punahai kita baca opo naliat Tuhan kita belajar fidi itu kita punahai gambi lea gambi kita tambahat jadi kita nan iman di kita gambi tambah tewa kita tambah tewa opo kita tambah tewa opo naliat Tuhan bahan siap dido kita punahai dido bisa kita hai opo tulalan resen baru odo fene yakum lomon feud hai kosepo do ta gamdi do eta kita banroan hai ke do mapeka ana di do bisa ringa ha mapeka ringa ba do bisa ringa newe gehan bisa mo tetap ramah ring mata jadi ini tatong itu eta kita pakai opo baru odo fene yakum lomon feud hai aku pakai opo hai kadi kosepo gamdi mo jadi kita mamba mulai kita pakai opo hai baru kita mulai belajar aku mesti newe dido sebenar gando pahdi foto tir itu yaudo selama kita newe nado kita belajar tambah kita ajar sepo beta mo tu opo dido dengan hatirin selalu ada di bisa kita ajar gitu. Jadi makali pelajaran video apa nalihat bahan ya kami coba makali yang program kita pakai ada silakan. Oke, terima kasih. Kita terima kasih dan di opo tu opo nak wahana selalu beringat kita lah kita tambah tewa gosa video opo nak wahan kita tambah faran kidiringe tambah berangin kidiringe jadi kita can endohin video Yesua nado gosa tirin da puna peringatan untuk kita sebagai yang dan open lihat wahan baik sebagai yang kita pakai opo karena selalu beringat kita kalau kita lah terima kasih demen video opo tu kita jangan endohin sage-sage kita jangan video bal-bala musa sir gebar pila di do cuma gebar wabah yang pakai opo sebagai orang disira pakai mo bu
kita can saki langina nado Yosua sip ge barua nado padahal ge baro hama sira bu sira oli dido sira pake opo tu resen cira prehene ramak kita ge baro dido sira hansi amtaku kita para mak kita lupa netendi. Jadi memang endohina kakawai sira puna peringatan ute kita sebagai bayang pakai opo lah kita bisa tewa lewat virindohina pene opo prepa isado da huna laring puna mo tu kita odo idi do bisa mo bu video opo do isa huna mo opo bisa puna hensia tu kita nambeta video opo puna juna nambal balak do dengan kaba ba itu jadi dam ditongi kita can video wai di do wai di sehet saman daul sela tu da mano sepo manu lagan gandi kita can berbalak sira suba vidi Mesir vidi masih kebrau di do opo nakem puna wahan di samarahat kita can langina nado wa di sehe per puna tohon. Nah betu sira eko fator di puna etan vene opo puna tohon ute sira pa sira eko vidi masih bohi wa bohi lagan gandi leu sira eko masih bohi vidi masih kebrau di. Jadi ihana puna etan ute kita hansia kakawai sira kita odo gos-gosa tu endohin hanado dabaringa kita lah sapan dahe do kita bara entah komo kita musti bara pro alalenan mo tu dagosa eta kita odo tarus opo na keliawahan. Jadi kita mansia do kita rasa bisa mo kita tai mo bu kita nambeta video opo na lewahan sindo gos-gosa tu video opo do isa huna laring puna mo. Jadi endohina neken hagambita lah kita bisa ajar sage-sage lah kita bisa tewa gosa. Bara sepe kita ajar kita fokus mo kakawai sira kita petu kita sebuah finado ke bahasa story ke dakun sado kita mentako. Bu kita odo gos-gosa fokus opo na liwahana lah kita bara ecan vidi eta geba vivindo geba story sekalipun nakaba fen opo na liwahan bu kita musti tewa fen opo na liwahan di do bagi yang video tu olo vidi setan na perjawahan do idi gosa do ringe fenda boho pai di boho do ringe fenda gosa ringe suka pimbara kita rahet-rahet kita lah terima kasih demen tu kita nan opo musik kita tiring di eruka kita can sage-sage supaya kita semakin hari do tambah faran video opo semakin hari do tambah kere video opo tambah berani video ringe. Jadi kita mhewa can aman tuduina sesuai kita ke bakal pakai opo do kita mau pakai opo do lagan gandi anak membom lomon eta anak membom lomon ringe langsung iko mo ringe musti lewat oma hede tem ringe bisa kofo ringe bisa laki tem ringe iko. Jadi kam ditong itu kita ke bakal pakai opo kita musti fokus kos-kosa opo na liawahan kakawai sira tu kita ajar terus-terus do kita bisa tewa kita bisa ajar oma-oma do kita tambah tewa ajar oma-oma do kita tewa gosa dalam gandi anak merah bara sepe kita pakai hype tu sepo do rama kita ge bahasa story isa do kita belelalen wahan kita cuma kita fokus mo kita ajar lalem siam pasepo bu kita ajar gos-gosa opo na kaliawahan na kakawai sira do
dagosa tiring tu lagan gana gebaruana kita bacana sira pakai opo tu resen-resen wahan sira tewa gosa pidi opo na pidi wahana. Jadi hanapun na peringatan ute kita lah kita ikut tohon huma kita renungkan opo na wahan yang kita can lea-lea lah eta ada isa pidi kita naninewen bu aman prepanginasapan kita musti odo hado pinkele opongan hado pelawan opo. Kalau kita bisa tewa video kita lewat video opo na wahan kita bisa tewa iyo. Eta kita lewat video opo na wahan mo kita tewa opo tewa mo kita puji itu pal pina junalalen na bu opo kuna tohan pa kita tewa opo haike kita ajar teruslah kita tambah tewa gosa kita tambah kita bisa odo video kita naninewen kita nan budaya lahado yang cocok modo kita peka bara sepe kita entaku geba kita entaku opomo. Ingat gosa hanas foto tirim kakawai sira tu kita eta geba sa 7 kita odo bara sepe geba di 7 ni kita bara sepe geba hansia 7 tu opo na wahana kakawai sira eta kita hamala batak opo na ke wahan opo na ke ajaran nado geba demen 7 ni kita geba demen lalpei kita kita mhewa tewa fidi kita nani ama ringe wada impei wada pele kita nani bau dosa dido ringe dufa susah demen tiri kambitong itu kita lah eta kita hamala kita bisa peka yang boho yang tingkele opongano kita punah hadido kita tongi wada susah tongi bu kita pelajaran lengina na bisa baringa kita lah lagan kita lagan gana gebaruana kita bara entah komo tu opo emnake kita mhewa candingina dido geba yang wada tabu dido ringe kere fidi wa tiftifun sepege bahansia riha teme ringe riha adi neken fene opo emnake sira. Jadi adi tong bisa puna peringatan ute kita geba-geba yang can baik kita yang pakai lasapan rahe fidi kita naninewa untuk kita musti pasah hai opo nake lalet pinkele opongan bara sepe kita lalgo saba gebalalen do naboho tiring kakawai sira sekalipun geba lalpei kita geba seferni kita bu dagosa eta kita hai opo na kelia wahan ya pastori gamonga kita mansia do memang kita mtai mo bu dagosa eta kita jando kita musti gunakan bara sepe kita mtai mo petu peka tu eta kita resen fokus kita laha video opo do isang huna lopo puna mo jadi ya odo hana video kita naninewen kakawai sira dan mentirinya kita musti odo tu opo na kele wahana itemen video kita nan budaya kita nani adat kita musti odo lah kita naninewen ado kita musti tenten yang geba hapre pa fene kumusti hai ina kita musti puna ina bu dagosa kita odo video opo na kele wahan leu bara sepe geba sa story isape tu kita peka opo na kele wahan kita langsung candring dagosa eta kita sindoh video opo na kele wahan pen tu ansia ada penjelasan video opo na kele wahan yang opore bu ada vidi yang opo prehen puna bu hansia ada vidi jadi dagosa eta kita can lea kakawai sira tu kita bisa tewa gosa kita belajar lea kita tambah tewa gosa
kam dihitungi tu opo nake dia wahan kita mesti fokus ke kawai sira tu kita nan budaya do dementirin yang pelawan opo banding puna wae coba kita odo gos-gos hadi ke kawai sira kasiang kita nan rokok di mata hai opo kala ringe hai kita susah lalen nan daka lalen turingi usai covidido kita mesti hama kepeng barahama midi-midi mo karena nake anggaran dido eta 1-2 juta nisa mehete kasiang kakawai sira kita kerja skojo lebih hatiring putih kita odo gos-gos ayordi lah kita mesti PK hadi kita mesti gunakan sesuai itu kita nani ajaran final eta final do di open na wahan do kita mesti odo hadi ada puna waemo demen yang kita mesti odo hewa di kita nani newen lah kita bisa fasa kakawai sira tu eta kita can ngesa-ngesa ka mangado kita men-mene bu eta kita olive di kita nan huma masing-masing kita ikon sikan do ge bahasa pas napa mau kita ajar lea-lea kita lahap di opo supaya opo hewa kuke follow di sarholi lah baringa kita tu eta follow di sarholi ada di kita do ge bahasa prepa isa do rama follow di sarholi pehen barahai hadi motif salah hadi jadi gosa kiri ini hana inasira amasira kai wai Tuhan siake kita mesti odo gos-gosai hana kita nambeta kita nani ayat sa turi Natal kita bamidik ke drama di ya ko sukala dohi ayat hari memang dam huna kirin ute kita bu hari yang puna peringatan ute kita nani newen lea-lea dan kita mesti bata opo nake en musin atau bata eglinan di Efesus ya teo mau pasal berapa di betulnya udi do kimlale ni mereden opo puna pa kimlale ni eglina kimi mesti jaga ni menewen hai eglinan di jadi hadi ayat di do da puna peringatan untuk kita jadi kita nani newen lea-lea kakawai sira kita geba-geba yang pakai opo do kita mesti odo gosa-gosa tu opo nak lewahna do da gosa kiri untuk kita lah kita mesti jaga kita nani newen hai opo nake lewahan memang kita sebagai manusia do kita mentai mo bu kita mesti ajar tu opo leli kita nani newen roho-roho satu kali mau bu eta kita fokus do kita rasa makasan rasa gelada do opo leli roho-roho pa bisa jadi tu isa muna laku punamo buhan sia di dami di kita lalen bu eta kita ecan petulagan gandi dia baru 2 gewampe femo yang lalen na mo do gandola kita bisa ledi gosa eta kita rasa makasan ke opo na lewahan rasa gelada kakawai sira tu opo eru lah kita puna opo na kesaksia opo eru lah bisa bata eglinan ute kakawai yang tewa opo mehede lewat di kita nani newe jadi hana puna peringatan ute kita hansia di kita nan budaya kita nani newen lea-lea hansia do kita mesti odola ado yang opo prehen puna do kita puna ado yang adi cuma aturan mansia do kita pekah eta da pelawan opo do kita pekah jadi dago satirin opo nakali wahana turingi selalu baringa kita lah kita bisa odo gosa ioro jadi kita nan newen hisina do kita mesti odo gosa barasepe kita can gosa mo kita fokus mo pa kita pakai opo bulagan gandi kita
kita ge baru masak bubur Manado di kita campur hensia. Sapan-sapan do kita campur hensia. Bu, opo nak lewahan nado lago satirin ute kita tidak baringa kita sampai kita pakai opo buda baringa kita hede supaya kita bisa tewa hado yang ajar sage-sage kita pun wang kita tewa hado yang pelawan do kita peka, kita tewa hado yang opo perhimpunan do kita puna. Jadi hadi puna peringatan ute kita supaya bisa batak jadi kita nami newen bisa batak opo nak musim. Kita hewacan di kanan nado geba edemen oso mo hansapan sira pake opo mo. Gam ditong itu opo na ke kerajaan na kakawai sira kita geba yang pake opo. Memang hana dam huna bu dam milih di kita. Eta kita resen-resen pake opo sapan rahe kita entai mau kita laha video opo do kita tewa video kita nendohin langina na. Opo enake kita. Opo tetap leli kita nani newen satu kali mau bu roho-roho. Jadi dago satirin opo nake rencana uti kita. Jadi mungkin opo nale wahan yang ya pidina bagam kita lah terima kasih demen video opo tu opo nake musim hak tirin uti kita.